Helena, engenheira. E lembrando, rapaziada, aqui estamos com aquela live de stack torante. Se vocês quiserem botar mais tempo lá naquele timer, a meta é essa, rapaziada. Exclamação stack. É igual eu botei aí agora. Você pode estar destacando com donate, bit, sub de presente, de todas as formas, beleza? Que vai ajudar nós demais. Lembrando também que estamos com a nossa meta do PC da NASA pra gente estar montando um PCzão aí bolado pra estar trazendo todo tipo de jogo, né, mano? Que der vontade pra gente jogar aí, né? Jogo lançamento, sei lá, todos os estilos de jogo, né? Porque, querendo ou não, tô jogando nesse PC aqui, né? Quando eu jogo coisa nele e streamo, dá uma pegada, porque exige muito do PC, né? Jogar já no PC já exige muito, e quando você liga a stream nele, duas coisas no mesmo PC, pesa demais. Então, eu fico muito limitado. Então, a gente tá botando uma meta, né, para comprar todas as peças do PC da NASA e tá montando um PCzão bolado para trazer muitos jogos aí para vocês, beleza? E manter aquela qualidade que não é boa nem ruim, mas aqui no meio, né, duvidosa, naquela pegada. Então, vamos que vamos, galera, tentar bater essa meta aqui, né, a de cima o mais rápido possível pra gente estar trazendo altos jogos aí, beleza? 37 horas, bicho, cacetada, naquela pegada, né, Protegido? Ô, Protegido, deixa eu falar contigo. Protegido, estão te tirando do top 10, meu amigo. Reage, my brother. Pô, tu já tá em 8º, mano. Os caras estão subindo, daqui a pouco tu sai do top 10, my hero. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar. Helena, engenheira. Oh, Sid, is this about the helm? Yeah. Você está em 8º, Protegido. Speak with you. Porra, I'll show you the plans then. daqui a pouco tu sai, mano. You see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb Escoadouro excess térmico. energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why? If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... Puta que pariu. I understand. Mid, Estando na frente do Chico, eu tô safe. Ainda dá pra fazer stack? Dá. Dá, Protegido. Ah, yes. It's in Lorbert's Bora! Pass near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need. Se você, ó, por exemplo, vou dar, tem uma parada aqui. Se vocês tiverem, né, dúvida, tô querendo dar 10 pila, por exemplo, tá? Quero dar 10 pila e não sei quanto é que vai entrar. É, ó, stack pilas, espaço 10 aqui, ó. O bot vai lá e fala quanto que vai entrar, tá ligado? 33 minutos e 20 segundos. Isso é... Você pode botar qualquer valor aí, exclamação stack pilas, e tirar a sua dúvida com qualquer valor. Bits também é a mesma coisa, ó. Stack bits. Vamos, sei lá, 600, um exemplo. Ó, 600 bits entraria 2 horas e 30 minutos. E assim vai, tá ligado? Vocês podem estar tirando a dúvida de vocês aí com quanto bits e donate, né? Vai entrar de time, de tempo, né? Na live de stack. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. Ó, 100 pila entra 5 horas e 33 minutos e 20 segundos. It's going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? É nessa pegada aí mesmo, Protegido, que usa. Boa. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Estando na frente do Chico, eu tô safe. Ah, porra, eu quero ver você lá no topo, Protegido. Pelo amor de Deus, pô. Ó, falar pra tu.
Tá quase passando a Pollux, pô. Pra pegar a 7ª, hein? Vá para Passo de Laubert. Passo de Laubert? Onde fica isso? Eu não lembro. Eita, é lá em cima. Eu vou vir por aqui. Vou vir por aqui, ó. Qual foi o maior stack até agora? Até agora o maior stack foi o IGW mandando 5.000 bits. Estacou 22 horas e alguma coisa, mano. Ele mandou 5.500 bits. É o nosso top 3, o IGW. É o top 3 bits. O homem é grosso. Hoje tenho que dar banho nos animais, plantar um pé de coco e lavar a bike. Eita porra, tem coisa pra fazer hoje, hein? Domingão vai render então, pai. Coisa linda demais. Opa. Hoje tem coisa. Deixa eu só pegar o negócio ali. A gente volta e fala com a mulher. Valeu, protegido. Bom dia aí, mano. The ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. Mate a criatura que se instalou nas ruínas. Lá vem. Anybody home? Alguém em casa? Ah, é aquele bicho cocudo, ó. This must be our unwanted visitor. Time to go. Vem aqui. Caiu. $34.000 de dano, hein?
Caiu. Oi. Tranquilão. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Missão concluída. Show de bola, cara. Soltando vapor 2. Pô, tá entrando bastante XP, hein? Ganhando bastante prestígio ali também. 40 de prestígio. Pô, só deixar a galera trabalhar aí agora. Até fazer um carinho no dog aqui, ó. Volte e fale com Mind, não sei. Não falo o nome dela, não sei como pronuncia o nome dela. Tem coisa nova na loja aqui, deixa eu ir lá dar uma olhada, mano. Vou aproveitar que eu já tô por aqui mesmo. A gente já dá uma olhadinha lá. Welcome. Welcome. O que você tem aí, senhora novo? Amuleto da terra que ela tem, ó. Deixa eu ver se dá pra eu vender alguma coisa aqui. As espadas aí que eu não tô usando e elas são mais fracas, né? Eu já poderia vender, mas eu sou muito apegado a elas. Não vou vender ainda não. Pode ser trocado por Gil. Vende isso aqui. That's the best I can do. Esse daqui também dá pra vender. I doubt you'll get more than that in the capital. Esse daqui também. That's the best I can do. And a fine Perfect. day to you. Beleza, agora vamos voltar. Deixa eu ver com quanto de prestígio que eu já tô. How may I help you today, Clark? 530, eu preciso de 550. Falta 20, cara. Best of luck out there, Sid. Boa. Vamos lá. Fazendo essas quests aí, side quest, fazendo tudo, a gente pega esse prestígio facilmente. A parada é, tipo, liberou o side quest e já vamos, tá ligado? Liberou caçada também, já vai também. Apesar que a caçada, você não precisa, tipo, guivar a tua quest principal pra ir pra ela, né? Conforme você vai explorando, cara, fazendo as próprias quests secundárias também, e a própria principal, você acaba achando as caçadas, consequentemente. A não ser que, às vezes, a caçada, ela fica meio contramão, né? Às vezes você não acha, não. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prism for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. Projeto de blindagem térmica. I've
been going round in circles trying to find something sturdy enough to withstand the fire of the engines, but light enough not to sink. Fale com Apócrates. Vamos lá. Partiu Apócrates. Esse local aqui, ele é bem grande, né, mano? Comparado àquele primeiro que a gente tava. Thanks to Sid, the man who... Hippocrates, do you have a moment? For you, Clive, always. Well, actually, admit this time. Could you take a look at this? Projeto de blindagem térmica. Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? And what are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of... pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist Orvalho lunar. ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. Beleza, o velho deu uma visão pra gente, né? A gente tem ali uma ideia. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Ah, beleza. Se ele deixa nas minhas mãos pra eu escolher, eu vou escolher a mina ali, a ruivinha, e vou deixar a Jill aí. Shielding that guards against even the most ferocious flames. Por quê? Porque a gente andou muito com a Jill e com essa mina aqui a gente não andou ainda, né? So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on... Vou levar a Tarja. All right.
So, what are we fetching? I have taken the liberty of preparing a list. Here. Garlic? Conch shells? Are you sure this is the right list? Looks like the ingredients for someone's supper. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. Effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Well, isn't that convenient? I was hoping to be able to make a trip over that way sometime soon. Need to speak to an old acquaintance. I'll meet you there. All right. Stay safe. I'll see you later, Clive. Good luck with your research. Bora. Poderia levar a Jill? Sim. Mas já tivemos muito tempo de tela com a Jill. Vá para o mercado de rincão setentrional. Setentrional, na real. Setentrional. Palavra difícil, né? É bem naquele local que eu já tinha vindo, né? Eu fui lá que tinha até coisa nova na loja. Where's Talia? Keep them pilchards nice and chilled. Need to stock up on these. Spoil it. There you are, Talia. Ah, and there you are. We shouldn't have any problems finding what we need in a place like this. But if time is of the essence, perhaps we should split up. Take a few items each. All right. What should I look for? Let's see now. Why don't you take the garlic and the pepio nuts? Meet me by the gate when you've got them. Beleza. Tem um que já tá pertinho aqui, ó. Oi, don't touch anything. Castanhas pépio. Pô, bem baratinho, 20. If that's what you want. Vou comprar o alho agora. Pô, o quilo do alho é caro, né? Vamos ver. Pô, tá baratinho aqui. 10 gil. Safe. Eles botam a parada bem baratinho pra você, né? Continuar na quest principal, né, mano? Legal. Lá para o portão sul do mercado. Well, did you find everything? Sim. I did. Here. Garlic and pepio nuts. Job done. We should get this back to Tomes then. He'll be waiting. Ué. But we're not in too much of a rush, are we? Quick chat. Bora. Bora. Bora trocar uma ideia. Fazer um just sharing. Toda certeza. Do you Se know? eu trouxesse a Jill, será que ele daria uma pegada na Jill? Um abraço? I think you might be right. In all the years since you and that scowl of yours first appeared, you haven't invited me out once. For shame. Claro, o cara é borracha fraquíssima, Tarja. Porra, ele não chama nem a Jill pra sair, porra. Well, it seemed long overdue. And you did say you had some shopping to do. I was hoping to restock my supplies of herbs and liniment, yes. You and Jill alone burned through them like wildfire. No luck, though. My usual supplier's not here, and I refuse to pay the prices these gougers charge. I'll ask Karen when we get back. What is it? Oh, just memories. I came here with Sid once, shopping for supplies, just like today. And just like today, I came away empty-handed. Sid even said he'd speak to Karen for me when we got back. Has it really been 5 years? I remember it as if it was yesterday. Hold on. Does that mean it's been 5 years since we met? Feels a lot longer. It does.
In a good way, of course. Thank you, Tyre. For what? For everything. I just want you to know that all you've done for us, all you still do, it's appreciated. Do you think I'd stick around if I thought it wasn't? But in the spirit of sharing and caring, you're appreciated too, by all of us. Eita. Tô sentindo um clima de tesão entre os brothers, hein? Que isso, rapaz? Eu senti um clima de tesão entre os brothers. Well, I think we've tarried long enough. I ought to get these ingredients back to Tomes so he can make up this concoction of his. I'll meet you back at the hideaway, all right? All right. Será que aconteceu alguma coisa enquanto a tela piscou? Nunca saberemos. Pô, agora eu fiquei curioso. E se eu trouxesse a Jill pra cá, mano? O que será que aconteceria? Quem sabe numa próxima run a gente vê, né? Vamos lá. Vamos voltar. Interessante, né? Numa próxima run que eu fizer, eu vou trazer o Gav, né? Que teve uma hora que você podia escolher entre o Otto e o Gav. Aí eu escolho o Gav e nessa vez depois eu escolho a Jill. How's work on the shielding progressing, Hippocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Tarja how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. Boa. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Já fez muita mistura nessa vida, né? Under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. Meu nariz tá coçando pra caramba. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Pensei que a Jill ia ficar com algum ciúme, talvez, por ter levado à tarde. It was good to talk. We should do it again sometime. Here is almost at an end. Shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the falando que rolou clima de tesão. matter of applying the one to the other, followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. Caralho, um monte de missão concluída. Soltando vapor 3. São quanto dessa soltando vapor? Mais 5, é? Well, I better go and get... Volte e fale com o Mid. Caralho, mano. Você é doido. É andar pra lá e pra cá. Adoidado, hein? Thanks to Sid. Não tá liberando nenhuma secundária. Ah, ó. Pera aí. Liberou um negocinho aqui, ó. Vamos lá? Pra pegar. E a gente pegou aquelas estrelinhas, né? Que eu sempre esqueço o nome. Pô, não é privilégio, não. Esqueci o nome da parada. A gente vai vir aqui agora, vou lembrar. Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. É, renome.
Aqui, ó, 550. O fogo em nossos corações. O drama do portador. Poucos conseguiram amenizar o fardo carregado pelos amaldiçoados pelos cristais. Mas para sobrevivermos à tempestade que virá, precisamos nos unir. Portador e irmão, como você nos mostrou. Um amigo no rincão setentrional. 2 meteoritos. Here you are. Boa. Medalhão de clérigo a próxima, hein? Só que é 715, mano. Come again. I may have more for ya. A gente tá com 570, eu acho.